So open mix category. So here we go. Oops. Na there is a Nino Garcia nakamotor og number 45 og si Brent Barry 4 no nakamotor og number 1 og kauban na sila tapat na sila ni from Cadiz no o from Cotabato naka-helmet og pula og si Koy Barry 4 sugod yun sa Bilukbukay. So naguna si Koy Barry 4, sunod si Nino Garcia. So si Koy Barry 4 ang naguna mga corresponder no. Isundan na yun ni Nino Garcia aka Nino Garcia, Junel Garcia from Barungkot. So murag naluto ko sa abog diri mga corresponder no. Murag dili na ko katingog usahay. Kay murag makakaon naman siguro tani og kuan kining abog. Shout out people of Balintawak. Dito lingaw ka sila dito nas kalubinan mga corresponder. So walay pag-usab no. Naguna si Koy Barry 4 og gisundan ni Nino Garcia. O kang ikatulo no from Cotabato gisundan na yun ni Brent Barry 4 o kang ikaupat si number 1 from Cadiz North Cotabato. So here we go. Si Koy Barry 4 no, si Koy Barry 4 gisundan ni Junel Garcia aka Nino Garcia. O kang ikatulo from Cotabato, ikaupat si Brent Barry 4 o kang ikalima si number 1 from Cadiz North Cotabato. Here we go. Way paglubad. Si Koy pagyon. So si Koy ang naguna. Isundan ni Junel aka Nino Garcia. Ikatulo si from Cotabato ni siya. Og si Brent Barry 4. Og ang ikaupat ikalima si Cadiz. Proud Cadiz, Cotabato. Shout out sa inyo diha mga taga Cadiz. So napay isa ka tuyok no. So si Koy Barry 4 naguna. Oh, hala. Ikatulo na si Nino Garcia no. Bestikan siya sa kuan, bestikan siya sa taga Cotabato. So si Koy ang naguna, ikaduha si from Cotabato o kang ikatulo si Nino Garcia o kang ikaupat kining taga Cadiz o si Brent Barry 4 napalong ang iyang motor. So siguro kung ano napalong no di iya pa ni siya basta-basta nga makuanan vertikan. So naguna si Koy Barry 4 from Cotabato o Barungkot si Junel Garcia mga corresponder. Kaya nga oy. Ini sana kono lugar lagi. Si Koy.
Dati kalbong noon, sobraan man og wili, mao lagi. Mana ko ingon na relax lang. So mara to, thanks for watching. Bye po.